حق کو رکھتے ہیں جو عزیز از جان، پر مجھے وہ نظر نہیں آتے، دے ملا مجھ کو ان سے یا رحمان، دے ملا مجھ کو ان سے یا رحمان، تیری قدرت سے کچھ نہیں ہے دور، مجھ کو شکل ہے مجھ کو مشکل ہے اور تجھے آسان، ناصر اب ختم کر کلام اپنا، حق تیری مشکلیں کرے آسان۔ اس نظم کو پڑھ کر امید ہے کہ میر صاحب اپنی اس بات کو کہ میں اشاعت السنہ کے دھوکے میں آ کر قادیانی سے منحرف ہو گیا تھا واپس لیں گے اور اقرار کریں گے کہ وہ قدیم سے منحرف تھے اور اس کو جھوٹا مسیح اور جھوٹا مہدی سمجھتے تھے، اب وہ قادیانی کے دھوکے میں آ کر اس کو سچا مہدی اور موعود سمجھنے سچا مہدی اور موعود مسیح سمجھنے لگے تھے، جس سے پھر ان کا رجوع ہے۔ اب سمجھ آئیے جی بات؟ بات کلیئر ہو گئی ہے، ہاں بات سمجھ آئی ہے۔ اور یہ میر ناصر نواب نے یہ ایسا اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر وہ واقعی مخالف تھے تو اس میں ماننے میں کیا ہے؟ جبھی اس سے پہلے اگر وہ مخالف تھے تو اس میں تو کیسی بات نہیں، لیکن یہ کہنا کہ جی مجھے اشاعت سنہ نے بدزن کیا تھا، یہ غلط بات تھی ان کی۔ ثبوت دے دیا شیخ بٹالوی رحمہ اللہ نے کہ بھائی یہ پہلے دن سے بدزن تھا، میں نے اس کو بدزن نہیں کیا، بلکہ اب یہ اس کا موتقد ہو گیا ہے، پہلے یہ بدزن ہوا کرتا، یہ اس کا ثبوت ہے اس کی بدزنی کا اور بلکہ اس یہ کی۔ مجھے بدزن کیا کرتا تھا۔ ہاں ہاں، اب شیخ سچے ثابت ہوئے یا میر ناصر نواب میر ناصر نواب جھوٹا ثابت ہوا ہے۔ جھوٹا ثابت ہوا؟ شیخ محمد حسین بٹالوی سچے ثابت ہوئے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ میر ناصر نواب تو وہی ہے جس نے مرزا محمود کی گدی کو بنانے کے لیے ساری کوششیں کی، بالکل بالکل، یہ نانا جی دے کام سے سارے۔ ہاں جی جٹ صاحب آ جاؤ، تھوڑے مرزا صاحب دے پھر بعد میں انہوں نے رشتہ کیسے دے دیا، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اب چلیں وہ تو ہو گئی آپ کی ساتھ بات، بھائی صاحب بعد بات میں سمجھیں۔ رشتہ کیوں دیا جب اگر اتنا ہی خلاف تھے تو؟ ہاں ہاں، یہ میں بتاتا ہوں آپ کو، ذرا آپ ڈاٹس کو ملائیں نا آپس میں نقطوں کو۔ 1880 میں مرزا صاحب نے وہ اشتہار چھاپا ہے برائین احمدیہ کے لیے، 79 میں چھاپا ہے، بھائی برائین احمدیہ کے لیے مجھے پیسہ دو، میں استعانت اسلام اور پیغمبر اسلام کی خاطر ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے 10,000 روپیہ اس زمانے میں دیا، 1880 میں، 81 میں، 82 میں، 83 میں، جب گھر میں دیگیں پکنے لگیں، مکان نئے بن گئے تو نوکر چاکر پھرنے لگے، تو میر ناصر نواب نے لڑکی کا رشتہ دے دیا۔ لیکن وہ ساتھ میں اس نظم کے اندر انہوں نے یہ تو لکھا ہوا ہے نا کہ جی کتابوں کے پیسے بھی لیتے ہیں اور کھا بھی جاتے ہیں، دیگیں بھی چڑھاتے ہیں اور حلوے مانڈے بھی کرتے ہیں ساتھ میں۔ مرزا صاحب نے تو نہیں کھائے پیسے، انہوں نے تو سب کو کہا تھا جس کو پیسے چاہیے وہ واپس لے لیں، اور واپس کیے، کئی لوگوں نے واپس لیے بھی تھے، انہوں نے دیے تھے واپس۔ پہلے تو وہ بدزن ہی تھا نا کہ یہ بندہ پیسے لوگوں کے لے کر کھا گیا، پہلے تو وہ بدزن ہی تھا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یعنی کہ جب اکاؤنٹ مرزا صاحب کے فائنینس آ گیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی بچی جو تھی وہ پیش کر دی، یہ بات ہوئی ہے۔ وہ تو ظاہر ہے اس وقت وہ مخالف تھا نا، تو مخالف تھے۔ اب دیکھیں نا، میرے والد صاحب مرزا غلام قادیانی صاحب کے اتنے مخالف تھے کہ براہین احمدیہ انہوں نے پڑھی تو انہوں نے کہا یہ اس میں چیزیں تو بڑی اچھی ہیں، لیکن مرزا غلام قادیانی کا نام کیوں لکھا ہوا؟ تو وہ ہر جگہ وہ کاغذ کی قطر میں کاٹ کاٹ کے نا وہ چپکاتے تھے کہ یہ نام نہ مجھے نظر آئے، اتنی نفرت تھی مرزا غلام قادیانی سے۔ یہ بعد میں انہوں نے ان کو تسلیم کر مرزا دیا۔ صاحب سے نفرت ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ اب جیسے مجھے جنبا صاحب سے بڑی نفرت تھی، میں کہتا یہ بندہ جاندہ کتنے ساڈے خلیفہ نو کہہ کے، تو میں نے تو ان کے خلاف پمفلٹ لکھنے کے لیے تحقیق شروع کی تھی، پر پتہ چلا کہ جنبا صاحب تو صحیح ہیں پر ساڈے خلیفے جھوٹے ہیں۔ عامر بھائی اب دیں جی، موقع دیں باقی بھائیوں کو۔ بہت شکریہ سب کو جی میں انوائٹ کیا، خود میں نے انوائٹ کیا کہ آ کے موقع ہے آپ کے لیے تبصرہ کر لیں بھائی جس نے کرنا ہے۔ اسکندر مرزا بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات آسانی سے ہضم نہیں ہو رہی کہ 84 میں کیسے
एकदम से बेटी का रिश्ता दे दिया। ये 80 में और 81-2 में तो इतने बदजन हुए फिरते थे। इसका जवाब तो भाई देंगे अदनान मतलूब साहब, उनको मैंने इनवाइट किया, वो नहीं बता रहे आपके ऊपर। ये इस वजह से कि मीर नासिर नवाब साहब चक्रवर्ती, उनको पता लग गया था कि ये गद्दी का चांस यहाँ पे बन रहा है। हाँ, अकली बात तो यही है ना, और क्या कहा जाए। कह रहा हूँ कि ये बात मुझे इतनी आसान तो हजम नहीं हो रही, क्योंकि ये जो सीरत नसरत यहाँ बेगम है, खैर मैं म्यूट करूँ, मेरी आवाज़ की वजह से शायद आपको ना वो आ रही है ज़्यादा, इको आ रही है। 1 सेकंड होल्ड रख, मैं म्यूट करता हूँ, मेरी वजह से शायद हो रहा है ये मसला। हाँ जी आमिर भाई, क्या था कि मुझे ये बात इस वजह से इतनी आसानी से हजम नहीं हो रही, क्योंकि जो सीरत नुसरत जहाँ बेगम किताब है ना, इनकी वेबसाइट पे भी पड़ी हुई है, गालिबा यकूब अरफानी ने लिखी हुई है, उसमें जिन दिनों में ये शादी हुई थी ना, उन दिनों का भी उन्होंने जिक्र किया हुआ है कि जब मिर्ज़ा साहब का रिश्ता आया था तो मीर नासिर नवाब साहब जो थे, इन्होंने बेगम से सलाह मशवरा किया था कि मिर्ज़ा साहब का भी रिश्ता आया हुआ है। लेकिन फिर जो है ना, इन्होंने आपस में एक दूसरे के सामने मियाँ बीवी ने कुछ एतराज़ात वगैरह भी पेश किए थे कि एक तो वो उम्र का ज़्यादा है, दूसरी शादी भी है उसकी, फिर हमारे मसलक का भी नहीं है। तो शुरू में इन्होंने ये रिश्ता जो था इसको कोई इतनी अहमियत नहीं थी दी। फिर बाद में इन्होंने एक मजबूरी के तहत शायद कोई रिश्ता वगैरह जो था वो कर लिया था। फिर उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जिस दिन निकाह था, ये मीर नासिर नवाब साहब का जो ख़ानदान था ना, इनको भी इन्होंने कोई नहीं थी इतला दी। एन निकाह वाले दिन जो था वो बताया था कि हम बेटी का ब्याह करने लगे हैं। तो ये जो सारी चीज़ आपने ये पढ़ के सुनाई है और ये सारी जो मैंने थोड़ी सी बयान की है, इन सारी चीज़ों को अगर मैं सामने रखता हूँ ना, तो इस ज़मन में मैं कह रहा था कि ये मतलब मेरी समझ में नहीं आती बात कि 1980 में एक बंदा जो है वो बिल्कुल और बात करता है, फिर शादी के करीब भी उसका ज़हन जो है वो कुछ साफ नहीं है, फिर 1984 में एकदम से रिश्ता हो जाता है। जब मैंने बात पूरी हुई, अपने हमारे जो मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब हैं, ये रिश्ता उन्होंने करवाया था। नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है। शेख बटालवी ने रिश्ता नहीं करवाया था, बल्कि उन्होंने तो रिश्ता होने के बाद इनको कहा था कि मैंने आपको कहा भी था कि शादी ना करें, फितने का ख़तरा है, आप इस काबिल नहीं हैं। आपने मुझे बताया था कि आप इस काबिल नहीं हैं। तो उनके इल्म में ये रिश्ता नहीं था। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, उन्होंने रिश्ता नहीं करवाया। लेकिन ये दोनों को जानते थे पहले, मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब नवाब नासिर को पहले जानते थे। ये दिल्ली के थे, वो तो शेख बटालवी उनको जानते थे, ये बात एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने रिश्ता नहीं करवाया। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उन्होंने रिश्ता सर नहीं करवाया। टाक मास्टर साहब ऊपर तशरीफ़ लाएं और ये मीर नासिर नवाब साहब का कलाम सुने जो मिर्ज़ा साहब के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। हमने पढ़ के सुनाया, आपने सुना है? अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, क्या बात कर रहे थे? मुझे तो पता ही नहीं है मैंने क्या बात करनी है। वालेकुम सलाम। असल में ना टाक मास्टर साहब, हमने मिर्ज़ा साहब के ससुर की मीर नासिर नवाब की नज़म पढ़ के सुनाई है। थोड़ी सी अगर आप कहें तो दोबारा दोहरा देते हैं, अगर आप चाहें तो। लेकिन उसकी गर्ज गायत क्या है सुनाने जी? उसकी गरज क्या है सुनाने की? गरज और गायत उसकी ये है कि मीर नासिर नवाब साहब पहले जब मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ हुआ करते थे, तो उस ज़माने में उन्होंने मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ ये नज़म लिखी थी। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, गुजारिश ये है कि ये वो नज़म है
جو میر ناصر نواب صاحب نے لکھی تھی، اس کے بارے میں یہ میرے پاس جو رسالہ شاعت السنہ کی یہ جلد ہے نا 14، اس میں وہ کہتے ہیں کہ میر ناصر نواب صاحب دہلوی خسر قادیانی کی نظم، یہ نظم میر صاحب نے اس زمانے میں تالیف کی تھی جس میں خاکسار قادیانی پر بنظر امکان حسن زنی رکھتا تھا، اور میر صاحب ان سے بدزن تھے اور مجھے بدزن کر رہے تھے، جس کا وہ اپنے تحریر میں فلاں تحریر میں وساوس کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہے ملحقہ ہے صفحہ 3 میں یہ اقرار کر چکے ہیں کہ میں نے محمد حسین بٹالوی کو بدزن کرنے کی بڑی کوشش کی ہے۔ یہ نظم مدت ہوئی کہ میر صاحب نے مجھے چھاپنے کو دی تھی، مگر میر صاحب کی تلون طبع کے سبب میں نے ان کی مدح اور جرح کو مساوی سمجھ کر اس کو نہ چھاپا۔ اب جو میر صاحب نے اپنی تحریر مذکور میں قادیانی کی خارج از حد تعریف کی ہے اور یہ بات کہی ہے کہ میں شاعت السنہ کے دھوکے میں آ کر قادیانی سے منحرف اور بد اعتقاد ہو گیا تھا، اس لیے اس نظم کو چھاپنا اس غرض سے مناسب سمجھا کہ میر صاحب اپنی اس تعریف کا اس نظم سے مقابلہ کریں اور ایمان کو انصاف کو پیش نظر رکھ کر کہیں کہ قادیانی سے منحرف اور غیر معتقد شاعت السنہ کو دیکھ کر ہوئے ہیں یا قدیم سے منحرف تھے، اور یہ بھی کہیں اور اگر ان کے نزدیک قادیانی ولی مہدی اور مسیح موعود ہے تو پھر اس نظم کا مصداق کون ہے؟ سننے ہیں چند ایک اشعار؟ نہیں ابھی اصل میں عامر نذیر بھائی جی آواز میری واپس آ رہی ہے، ایک سیکنڈ میں میوٹ کرتا ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی انٹرسٹ اس میں نظر نہیں آ رہا نا، تو کوئی اور ساز چھیڑیں، کوئی اور کہانی چھیڑیں۔ جی چلیں اور چھیڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں بے کسی، کرم نہیں، کوئی راہ رہے منزل ہی نہیں۔ کیا کہا جی آپ نے؟ میں نے کہا بے کرم نہیں ہے، با کرم۔ ہم تو مائل بے کرم ہیں، با کرم ہے، مائل با کرم ہے۔ یہ نئی اردو ہے نا، پرانے زمانے میں ایسے ہی کہتے تھے، بے کرم ہی لکھتے تھے۔ مائل بکرم، ہاں جی اب تو مائل با کرم۔ جی یہ درست پروننسیشن ہے طارق چوہان صاحب، پر مائل با کرم ہوتا ہے۔ اچھا احمد نذیر بھائی، یہاں پہ یہ مرزا صاحب کے لیے جو دلیل یہ بناتے ہیں، وہ دلیل تو اب اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرنے چاہیے؟ ختم ہو گئی نا؟ جو یہ کہتے ہیں کہ جی دعوے سے پہلے تو لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن جب دعویٰ کر دیا جاتا ہے تو لوگ مخالف ہو جاتے ہیں۔ واہ ادھر تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے، واہ، مولوی پہلے بڑی مخالفت اور دعوے کے بعد رشتہ ہی دے دیا۔ مولوی بڑی گل پھڑی ہو، گھر کی گواہی نبی اپنا ٹاک ماسٹر صاحب، گھر کی گواہی۔ ہاں یہ گھر کی گواہی جو انہوں نے بتائی ہے، اس کی مجھے سمجھ اس لیے نہیں آئی کہ آواز ریپیٹ ہو رہی ہے۔ میں میوٹ کرتا ہوں، میری طرف شور آ رہا ہے، اس لیے آپ ضیاء بھائی کی بات کا جواب دیں۔ کیا کہہ رہے تھے جا بھائی؟ جی میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی جماعت کے لوگ جو ہے نا، وہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ دعوے سے انبیاء کی یہ نشانی ہے کہ جی دعوے سے پہلے لوگ ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، ان کو بڑا اچھا انسان مانتے ہیں، لیکن جب دعویٰ کر دیتا ہے کوئی پھر اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ دعوے سے پہلے مخالفت اور دعوے کے بعد رشتہ ہی دے دیا۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا ضیاء بھائی، تو اس طرح کے چند ایک اور بھی ہوں گے جو ان کو برا کہتے ہوں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عمومی طور پر لوگ ان کو کیا سمجھتے تھے، کیا کہتے تھے۔ یہ میں کئی دفعہ ویڈیوز اور ٹی وی پر دیکھ چکا ہوں کہ کتنے لوگوں نے کیا کیا کہا ہے۔ اب یہ ہے کہ
اس میں سے یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. جی ڈاکٹر ماسٹر صاحب، اصولاً تو چلیں آپ کی بات میں کچھ وزن ہے کہ ظاہر ہے میجورٹی کو دیکھا جاتا ہے کسی بھی معاملے میں، لیکن ادھر معاملہ کچھ اور ہے نا، کیونکہ ادھر تو مرزا صاحب خود کہتے ہیں، انہوں نے کئی جگہ اپنی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب کو تو بندہ ہی کوئی جانتا ہی نہیں تھا، بس وہی فیملی والے، گھر والے، اللہ محلے والے، کوئی زیادہ سے زیادہ یہی ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں میں تو گمنام تھا، مجھے کوئی جانتا تک نہیں تھا، کسی کو میرا آتا پتہ ہی نہیں تھا میں بھی اس نام کا کوئی بندہ بھی ہوتا ہے دنیا میں. لیکن ایک بندہ جو کہ تھوڑا رہتا بھی دور ہے اور وہ جانتا بھی ہے مرزا صاحب کو، تو ظاہر ہے کچھ قلیل میں سے اگر کسی کی گواہی مل رہی ہے تو وہ یہ مل رہی ہے کہ وہ مخالف تھا، مرزا صاحب کے بہت خلاف تھا. تو کس وجہ سے تھا؟ کیونکہ مرزا صاحب نے تب تک نہ تو کوئی کتابیں لکھی تھیں، نہ جناب مرزا صاحب نے کوئی کسی سے کوئی پیسے لیے ہوئے تھے، نہ کوئی دعوے کیے ہوئے تھے. تو آخر وجہ کیا تھی؟ کس وجہ سے وہ مرزا صاحب کے جو ہے وہ اتنا بدظن تھا؟ ضیاء رسول بھائی، بات یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کی کوئی بات کرتے ہیں نا، تو ہم جو ایف ڈی گروپ ہیں وہ ایسی بات سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس پر آپ کا بہت بڑا اعتراض ہو جاتا ہے اور آپ اس کو گستاخی کے زمرے تک لے جاتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت ہوتی ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ مرزا صاحب پر اعتراض کرنا آپ کا بالکل فضول ہے، بالکل لا یعنی ہے. پتہ کیوں؟ اس لیے ہے کہ اگر وہ فرشتہ بھی ہوتے تو آپ ان کے نبوت کے دعوے کے بعد ان کو قضا بھی کہتے ہیں. یعنی آج کوئی فرشتہ بھی اٹھ کے آ جائے جس پر پچھلی زندگی میں بالکل کوئی اعتراض نہ ہو اور لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہو، لیکن اس کے باوجود اگر وہ نبی کا دعویٰ کر دے تو آپ کے لیے وہ دجال ہے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ان کی ذات پر، ان کی پچھلی زندگی یا باقی کی زندگی جتنی بھی ہے، ان پر اعتراض کرنا جو آپ کا وہ بالکل بے معنی ہے. جی ٹاک ماسٹر صاحب، یہ تو آپ کا جو ہے نا وہ ایک سمجھ لیں کہ عمومی بیانیہ ہے نا. آج بات ہی الٹ ہو رہی ہے نا. آج کا میرا سوال ہی اور ہے. آج وہ اس طرز پہ بات ہی نہیں ہو رہی جس کا آپ یہ جواب دے رہے ہیں، وہ تو اور معاملہ ہے. وہ تو اس وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ بھئی دعوے سے پہلے تو بڑا لوگ واہ واہ کرتے ہیں، دعوے کے بعد جب وہ دعویٰ کر لیتا ہے تو چاہے فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے کتنی ہی اس کی زندگی اچھی کیوں نہ ہو، تو وہ منکرین نے انکار ہی کرنا ہوتا ہے. یہ آپ کا وہ پہلے والا عمومی بیان. آج جو سوال ہے وہ بھی اس کے برعکس ہے، آج جو معاملہ سامنے ہے وہ بھی اس کے برعکس ہے. آج معاملہ یہ نہیں ہے کہ دعوے کے بعد کسی نے مخالفت کر دی ہے شروع، نہیں. آج معاملہ یہ ہے کہ دعوے سے پہلے مخالفت ہو رہی ہے ایک بندے کی طرف سے جس نے بعد میں مرزا صاحب کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا ہے. تو میرا آج یہ سوال ہے کہ بھئی مرزا صاحب کا کوئی دعویٰ بھی نہیں ہے، کوئی ان کا کوئی کارنامہ بھی ایسا نہیں ہے کہ چلو یہ کہا جائے کہ بھئی مرزا صاحب نے وہ جو براہین احمدیہ کا معاملہ ہوا تھا کہ لوگوں سے پیسے لیے تھے، وہ بھی معاملہ تب تک نہیں تھا. تو مرزا صاحب سے وہ بدظن کیوں تھا؟ کس وجہ سے مرزا صاحب سے وہ اتنا منحرف تھا، اتنا بدظن تھا؟ کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ آج یہ سوال ہے. اور اس سوال پہ آپ کوئی بھی کہیں پیچھے جو ابھی آپ نے بات کی کسی پیغمبر کی آپ مثال دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو آیت آپ کی جماعت کے لوگ پڑھ کے تو یہی تو وہ دلیل رکھتے ہیں سامنے. تو وہاں تو اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہوئی ہے قرآن پاک میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے والی زندگی بالکل بے داغ ہے اور ان کا معاشرے میں بڑا اچھا مقام تھا. لوگ ان کو صادق و امین مانتے تھے، ان کی بہت عزت کرتے تھے، ان کو بہت صاف ستھرا انسان، بہت مخلص انسان، سچا انسان، سمجھدار، عقل مند انسان. بہت سے معاملات ایسے سامنے ہیں جن میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے معاملات کے فیصلے کرواتے تھے. ادھر آپ کو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملے گی. تو آج تو آپ نہ تو ادھر سے کوئی جواب دے سکتے ہیں اور نہ ہی آج آپ کا وہ جو عمومی بیانیہ ہے وہ یہاں کام آئے گا. سوال ہی الٹا ہے آج ٹاک ماسٹر صاحب. بس یہ وجہ بتا دیں کہ بھئی آخر کیا ریزن ایسی تھی کہ وہ مرزا صاحب سے اتنا بدظن تھا. جی آنکھیں بند کر کے آپ کچھ بھی اپنے کنویں میں رہ کے، اپنے خیالات کے کنویں میں رہ کے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. یار ذرا انگلیوں سے گن کے بتائیے، انگلیوں سے، کہ وہ کتنے لوگ تھے جو سارے کے سارے مخالف تھے ان کی پہلی زندگی کے بارے میں بات کرنے پہ.
ذرا انگلیوں پر گنے مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ تھے جو مخالف تھے؟ اچھا، اب اگر 1 2 یا 3 لوگ جو ہے یہ ان کی ذاتی مخالف، بھائی کسی کو کسی کی شکل ہی پسند نہیں آتی، بات کرنا تو دور کی بات ہے، تو کسی کو بات کا طریقہ پسند نہیں آتا، کسی کو کچھ پسند نہیں آتا، یہ اپنی پسند ناپسند پر ہے، کوئی نہ کوئی مخالف ہو سکتا ہے۔ باقی جو یہ ہے کہ ہم چونکہ تمام نبیوں کو مانتے ہیں اور آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک سب نبیوں کو مانتے ہیں، تو اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان پر تو کوئی انگلی نہیں اٹھی، لیکن ذرا میں کل پرسوں گیا تھا کرسچن کی براڈ پہ، جو آپ ہی کی حدیثوں سے اور آپ کی تاریخ سے اور آپ ہی کی قرآن سے بہت کچھ وہ بتا رہے تھے جو میں نہ بتانا چاہتا ہوں، نہ سننا چاہتا ہوں، نہ سنانا چاہتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ ہاں جی کچھ نہیں تھا، سب ٹھیک تھا، اور یہاں مرزا صاحب کے ہاں آ کے غلط ہو گیا، تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن فی الحال مجھے یہ بتایا کہ وہ کتنے لوگ تھے، ذرا گن کر بتائیے، جو مرزا صاحب کی نبوت سے پہلے کی زندگی پر ان کے مخالف تھے۔ جی کیا میں ڈسکنیکٹ ہو گیا ہوں؟ جی ٹاک ماسٹر صاحب، ضیاء بھائی نے کہا نا کہ مرزا صاحب تھے گمنام مجہول تھے، ایک اعلان جی بھی ٹاک ماسٹر صاحب، آج جو ہے نا وہ ہم آج کے لوگوں کی بات نہیں کر رہے، ہمیں سارا پتہ ہے جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ نان مسلم جو ہے وہ آج بھی اسلام پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر کرتے ہیں اعتراض، ٹھیک ہے یہ بات آپ کی، ہم آج کے لوگوں کی آج بات ہی نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کے لوگوں کی، آج سے 1400 سال پہلے، جیسا کہ آپ نے کہا آپ مثال ہمیں نہیں دے سکتے کیونکہ اس کی تو گواہی قرآن میں آ گئی ہے، اور آپ تو قرآن پاک کے ماننے والوں میں سے ہیں، ماننے والوں کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں، تو جب ان کی گواہی آ گئی وہ تو معاملہ صاف ہو گیا کہ آج ہم بطور مخالف تو آپ نہیں نا بات کر رہے، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی ایسا چیز نہیں نکال سکیں گے ان کی پہلے کی زندگی سے، لیکن ادھر اس وقت کے لوگوں کی بات ہو رہی، آج ہماری نہیں ہو رہی کہ ہم مرزا صاحب پہ کہتا ہے، اس وقت کا بندہ ہے اور مرزا صاحب سے بدظن ہے، صرف وجہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آخر کیا ایسی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ بھی مرزا صاحب سے اتنا بدظن ہے؟ اوکے، وجہ بہت جینون ہے آپ کے حساب سے بھی، اور میں بھی یہ سمجھ لیتا ہوں کہ بہت جینون ریزن تھا جس کی وجہ سے کچھ لوگ، یا یوں کہہ لیں کہ وہ آدمی جس کی آپ بات کر رہے ہیں میں نہیں جانتا، وہ بہت مخالف تھا۔ چلو ٹھیک ہو گیا، اچھا اوکے، اب سم اپ کریں، رزلٹ نکالیں۔ نہیں، رزلٹ اس میں جو ہے نا ٹاک ماسٹر صاحب اتنا میں نے کوئی نہیں نکالنا، صرف اس بات کی طرف توجہ دلانی ہے کہ آپ کی جماعت کا یہ بیانیہ ہے کہ مرزا صاحب پہ جب ہم اعتراضات کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں دیکھیں مرزا صاحب نے دعویٰ کر دیا ہے نا، تو دعوے کے بعد تو لوگ جو ہے نا وہ مخالفت کرتے ہی کرتے ہیں، اب دعوے سے پہلے کی زندگی میں کوئی نقص نکال کے دکھائیں ہمیں، اور یہی مرزا صاحب نے بھی چیلنج کیا ہوا ہے۔ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مرزا صاحب کی پہلی زندگی میں ایک آدمی کے تھرو پراکسی آپ ایک نقص نکال رہے ہیں، اوکے نقص نکل گیا، اب غرض بتائیں۔ جی غرض میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ مرزا صاحب کی سچائی کی جماعت کی طرف سے بہت بڑی دلیل ہے یہ، اور مرزا صاحب کا چیلنج بار بار پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی میرے دعوے کے بعد لوگ میرے دعوے کی وجہ سے مخالف ہوئے ہیں، مجھ میں ذاتی طور پہ کوئی نقص نہیں ہے، اور چیلنج کرتے ہیں کہ پہلے کی زندگی میں سے نقص نکال کے دکھائیں۔ میں ان کی تحریر آپ کو سنا دیتا ہوں، ایک منٹ ذرا ٹاک ماسٹر صاحب۔ میری بات سنیں، نہیں آپ مجھے وہ تحریر نہ پڑھ کے سنائیں، میں ایڈمٹ کر لیتا ہوں۔ سننے میں کیا حرج ہے، آپ جو مرضی بعد میں کر لیجئے گا، سننے میں کیا حرج ہے؟ نہیں، آپ میری بات کا جواب دے دیں، اس کے بعد پڑھتے رہیں۔ ہاں، نہیں، غرض بتائیں، ضیاء صاحب مجھے غرض بتائیں کہ آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں اب فائنلی؟ کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے ایک بے عیب عمر گزاری ہے، وہ دعویٰ ان کا باطل ہے، یہ وہ کہنا چاہتے ہیں۔ اوکے، باطل ہو گیا، اب پھر اس کو انہوں نے اسی پر تو انہوں نے بنیاد رکھی ہوئی ہے نا، وہ سنیں، وہ کہتے ہیں تم کوئی عیب، افترا یا جھوٹ یا دغا کا میری پہلی زندگی پر نہیں لگا سکتے، تاکہ تم خیال کرو کہ جو شخص پہلے سے جھوٹ اور افترا کا عادی ہے، یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہوگا۔
कौन तुम में है जो मेरी सवाने ज़िंदगी में कोई का फजल है जो उसने इब्तदा से मुझे तकवा पर कायम रखा और सोचने वालों के लिए ये एक दलील है। तो यह जी नज़म है कि दलील है, यह जी तुहाडे सुसर ने लिखी है। फिर फरमाया मेरी एक उम्र गुजर गई है मगर कौन साबित कर सकता है कि कभी मेरे मुंह से झूठ निकला है। अच्छा देखो अल्फाज का चुनाव मिर्ज़ा साहब बड़े ही मोहतात करते हैं, कहते हैं कौन साबित कर सकता है, कौन साबित कर सकता है कि मेरे मुंह से झूठ निकला है। साबित तो नहीं किया जा सकता, वाकई साबित असीं कुछ भी नहीं तुहानूं कर सकते भाई, असीं माल्टे नहीं साबित कर सकते, चोरी किस तरह साबित करनी। कौन साबित कर सकता है कि मेरे मुंह से कभी झूठ निकला है। फिर जब मैंने महज लिल्ला इंसानों पर झूठ बोलना मतरूक रखा और बारहा अपनी जान और माल को सिदक पर कुर्बान किया तो फिर मैं खुदा ताला पर क्यों झूठ बोलता। ये उनके चैलेंज हैं, ये उनके दावे हैं और ये उनका किरदार है जो उनके ससुर ने दावे से पहले का बयान किया हुआ है। ये है असल कंट्राडिक्शन जो आपके सामने रखने का गरज जी। और ससुर और ससुरानियों को अमूमन अपने दामाद जो हैं उनमें नकायस ही नजर आते हैं। यार मैं ये कह रहा हूँ सदके जाएं गल तो पूरी सुन लो। ससुर बनन तो पहला दी नज़म है ना जड़ी पेश की थी हजरत। अच्छा सुने तो सही ना, मुझे ये बताएं कि अभी मैंने ज़ियाद साहब से कहा था कि आप उंगलियों पर गिन के बताएं कि वो इस किस्म के कितने लोग थे। जहाँ तक एक दो बल्कि तीन चार लोगों की बात भी हो जाए, अक्सरियत ना हो, अगर वो मुखालफत करते हैं तो वो उनकी मुखालफत को इतनी वैल्यू नहीं दी जा सकती अगर वो तादाद में बहुत कम हो, क्योंकि मैंने बताया कि कई रीज़न्स हो सकती हैं कि उनको बंदा पसंद ना आए। तो एक आदमी को लेकर आप इतना मतलब उछल कूद रहे हैं, मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही। और फिर ये है कि अगर साबित भी हो जाए कि मिर्ज़ा साहब जो है उनकी पहली ज़िंदगी बहुत ख़राब थी और वो इस काबिल नहीं थे कि नबूवत का दावा करते, तो बात ये है कि नबूवत का दावा तो कोई कर ही नहीं सकता, कोई फरिश्ता भी हो, मैंने पहले अर्ज़ किया था। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये बातें लायानी हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि इस पर वो मदानी फेरते जाएं और मक्खन निकालने की कोशिश करते जाएं। जी देखें टाक मास्टर साहब, हमारे नज़दीक तो बंदा हवा में उड़ता हुआ भी आए वो नबूवत का दावा नहीं कर सकता, ये बात दुरुस्त है। लेकिन जिस बंदे ने अपने दावे की बुनियाद ये रखी हुई है और लोगों को ये धोखा दिया हुआ है कि कौन कह सकता है, कौन साबित कर सकता है मैंने अपनी दावे से पहले की ज़िंदगी में कभी झूठ बोला है, किसी पर इफ्तरा किया है, किसी से हेरा फेरी की है, और उसकी पहले वाली ज़िंदगी पर उसका होने वाला ससुर बनने से पहले, शादी से पहले, रिश्ता होने से पहले और उसके दावे से भी पहले ये इतने गंदे इल्ज़ामात लगा रहा है कि ये लुटेरा है, ये डाकू है, लोगों का माल खा गया, दीन के नाम पर जो इसको माल देता है वो इसका मुरीद ख़ास है। ये सारे अल्फाज मैंने सुनाए हैं अभी पढ़ के, चौहान साहब गवाह हैं। कहेंगे तो मैं दोबारा, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग वो बाबर भाई अपलोड कर देंगे, मेरे ख्याल उन्होंने रिकॉर्डिंग की है, मैंने भी रिकॉर्डिंग की है, कहेंगे तो अपलोड करेंगे, वहाँ से आप सुन लीजिएगा। तो ये सारे इल्ज़ामात जो उनके ससुर बनने से पहले लगा रहे हैं और उनके दावे से पहले भी लगा रहे हैं, इनका फिर आपकी नज़र में क्या अहमियत है? वो जो उनका दावा है कि मेरी दावे से पहले की ज़िंदगी। माइक बंद कीजिए ज़रा। आमिर नज़ीर भाई, आप अच्छे भले, चलो मैं क्या देता हूँ कि आप अच्छे भले अक्लमंद नज़र आते हैं, फिर भी आप मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मदानी चलाना बंद कर दें, इसका फ़ायदा नहीं है। तो जिस चीज़ का फ़ायदा नहीं है उस पर बहस करना, उसकी तहरीर पेश करना और जवाबात के लेने की कोशिश करना बेमकसद चीज़ें हैं। अब मैं तवक्को रखता हूँ कि आप जैसे अक्लमंद लगने वाले बंदे को जो है समझ जाना चाहिए असल बात को कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जिस चीज़ का फ़ायदा नहीं है वो मैं उस पर मतलब है कि आपके साथ
مدانی رگڑنے میں میں بھی آپ کا ساتھ دوں تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. اس کے لیے آپ طارق چوہان بھائی کو جو ہے نا اٹھائیں, ان کو پرووک کریں. ہاں جی. نہیں, طارق چوہان صاحب نے تو سن لیا ہے اور وہ آج کے بعد کسی مناظرے میں یہ آیت نہیں پڑھیں گے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. قرآن نے کہا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میں نے تم میں ایک عمر گزاری ہے, کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو یہ آیت کوڈ کر میرا ایک سوال ہے نوید کیا صاحب سے. چوہان صاحب میں نے کہا میری طرف سے آپ خود ہی بیان دے رہے, بلکہ میں نے تو یہ کہا ہے کہ پتہ کیا ہے, جب آدمی نہیں کسی کو مان رہا ہوتا تو اس کے متعلق بڑا بدظن ہوتا ہے. جیسے میں نے اپنی مثال دی, میں جمبا صاحب کے خلاف بڑا بدظن تھا ان سے. میں کہتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ جھوٹے حوالے دے رہے ہیں, توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہوں گے, اور ہمارے خلیفوں کے متعلق یہ غلط باتیں ان سے منسوب کر رہے ہیں. تو میں تو ان کے بڑے سخت خلاف تھا. میں نے آپ کو اپنے والد صاحب کی بھی مثال دی کہ وہ مرزا صاحب کے بڑے سخت مخالف تھے, لیکن کسی نے ان کو براہین احمدیہ پڑھنے کے لیے دے دی, اور وہ کہہ رہے تھے میرے سارے سوالوں کے جواب مجھے اس میں مل رہے تھے, لیکن مرزا غلام قادیانی سے چونکہ مجھے اس لیے نفرت تھی تو میں جہاں جہاں ان کا نام آتا تھا میں وہاں پہ کاغذ کی قطر میں کاٹ کے ان پہ چپکاتا تھا کہ یہ نام مجھے نظر نہ آئے. باتیں تو بڑی نہ آئے, لیکن دیکھے کہ بعد میں انہوں نے ان کو تسلیم بھی کر لیا, اور پھر ہم بھی پیدائشی طور پر احمدی ہی ہیں. تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے متعلق ایسی ہی نفرت ہوتی ہے بڑی سخت. آدمی اس کو بڑی بڑی باتیں بھی کرتا ہے, بڑے بڑے الفاظ بھی کہتا ہے. بلکہ مرزا صاحب نے تو یہاں تک کہا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی دعویٰ کرے تو اس کے متعلق غلط الفاظ استعمال ہی نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کل آپ کو اس کی سمجھ آ جائے کہ وہ اس کا دعویٰ تو سچا ہے, لیکن یہ بات اس ایمان لانے میں مانے ہو جائے کہ یار میں نے تو اس کو چور ڈاکو اور لٹیرا کہا ہوا ہے اور گالیاں نکالتا رہوں میں, اب میں اس کو کیسے مان لوں. تو اس وجہ سے کئی دفعہ یہ چیز بھی انسان کو ایمان لانے میں مانے ہو جاتی. تو بہتر یہی ہے کہ کوئی شخص اگر دعویٰ کرتا ہے تو اس کے دعوے کو پرکھیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے دعوے میں مجھے سچا نہیں لگا نہ مانیں, لیکن اس کے متعلق زبان درازی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ وہ انسان کو ایمان سے محروم کر دیتی ہے. تو آپ تو فقط میں پڑھوں گا بھائی, میں تو اس کو صحیح سمجھتا ہوں, مرزا صاحب کو میں سچا مانتا ہوں, اور ان کے متعلق جو بھی خلاف بات لوگوں نے کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے وہ گمراہ لوگ ہیں, ان کو نہیں پتہ چلا ان کی شان, ان کے مقام, ان کے روحانی مقام کو وہ نہیں پہچانے انہوں نے. ہمیں اللہ کا فضل ہے, ہم نے ان کو پہچان لیا, اور آج بھی خوش ہیں اس بات پہ کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں امام آخر الزمان کے اوپر ایمان لانے کی ہمیں توفیق دی, اور ان کی پیش گوئی کے مطابق جو اگلے بندے نے آنا اس کو بھی ہم نے مان لیا. اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا اور کیا شکر کر سکتے ہیں کہ ہم مومنین میں شامل ہیں, اگرچہ کم تعداد میں ہیں. جی دعویٰ کیا ہے مرزا صاحب کا؟ آج تک آپ نے بتایا نہیں ہے چوہان صاحب. ایک صاحب آپ لگتا ہے ابھی آنکھ کھولی ہے آپ کی. نہیں میں حلوہ کھا رہا ہوں یار, 2 گھنٹے ہو گئے. آپ پرندوں کو پانی بھی دے دیں, ان کو پیاس لگی ہوگی. نوید صاحب میرا آپ سے سوال ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ کتنے کے لوگ, میری آواز ڈبل ہو رہی, کسی کی مائک کھلی ہے, تو مرزا صاحب کو کتنے کے لوگ جانتے تھے پہلے, یہ بتا سکیں گے؟ نہیں, میں یہ نہیں بتا سکوں گا, اور مجھے اس سے فرق بھی نہیں پڑتا. اچھا, کیونکہ وہ خود کہتے ہیں جیسے ضیاء بھائی نے بھی ابھی اشارہ دیا نا کہ وہ گمنام اور پوشیدہ تھے, اور ان کا ایک الہام بھی ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ تو سورج میں چاند اس قسم کا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ میں ایک گمنام شخص تھا. تو گمنام شخص جو پھر بعد میں دعویٰ کرے تو اگر چاہے اس کا مخالف 10 ہوں 5 ہوں تو بنتا ہے, کیونکہ پہلے اس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا, بلکہ اس کے بیٹے نے لکھا ہے کہ کچہری میں جب نوکری کرتا تھا 4 سال تو منہ چھپا کے چلتا تھا. ابو رفیع بھائی, آپ کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آئے گی.
تو اس لیے چھوڑیں آپ ہم نذیر بھائی سے بات کریں. پروگرام میں خود ستائشی جاری رکھیں, ایک دوسرے کو بتائیں کہ دیکھو جی یہ لکھا ہے, دیکھو جی یہ لکھا ہے. ابھی آخر میں رزلٹ کیا کہ اس رزلٹ یہ کہ نہ چونکہ انہوں نے یہ لکھا ہے لہٰذا ان کا یہ کردار تھا لہٰذا وہ نبی نہیں ہو سکتے. وہ بھائی آپ کے پاس پہلے ہی سے ایک ریزن موجود ہے کہ وہ نبی نہیں ہو سکتے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ یہ فسادی قسم کے ذہنوں کے ساتھ یہ فسادی جو ہے رڑکا کیوں مارتے ہیں؟ نہیں تو آپ کا بھی ایمان تو صحیح کرنے کی ہماری ذمہ داری ہے نا. جو آپ غلط راستے پر ہیں, غلط عقیدے پر ہیں, تو ہم نے آپ کو بتانا ہے نا. بنیاد پر بات کریں نا. یہ جس قسم کی باتیں ہے نا جو لکھا ہوا ہے, یہی تو بنیاد ہے نا لکھا ہوا ہے. جو جس قسم کی باتیں آپ کرتے ہیں یہ تو اپنے آپ سے دور بھگانے والی بات ہے, اپنی طرف لانے والی باتیں تو ہے ہی نہیں. کس طرح دور بھگانے والی؟ مطلب یہ کہ اب میں آج جو ہے وہ جو مرزا صاحب کو مسیح موعود مانتا ہوں, اچھا آپ ان کی جو ہے نا اس میں کیڑے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. بھائی آپ اپنی بہتری بتائیں. اگر آپ اچھے کام کر رہے ہیں, غلط مان رہے ہیں, غلط شخص کو مان رہے ہیں. آپ کے پاس مال اچھا ہے, اگر آپ کے پاس مال اچھا ہے تو آپ بتائیں کہ دیکھو جی ہمارے پاس یہ مال اچھا ہے تاکہ گاہک آپ کی طرف آئے. آپ دوسروں میں سے کیڑے نکالتے ہیں. ساری کوششیں جو ہیں آپ کی وہ غلط ہیں. آپ اپنا بتائیں کہ ہم جو ہے نا وہ بہت اچھے مسلمان ہیں, بہت جو ہے نا ہمارے مسلمانوں میں یہ اچھائی ہے, یہ اچھائی ہے. آپ تو اگر غور کریں گے تو آپ کو اچھائی نظر ہی نہیں آئے گی. آپ اپنا معاشرہ دیکھ لیں, آپ اپنا اسلام کی طرح دیکھ لیں. تو مال ہے نا ہمارے پاس جو آپ کو پیش کر رہے ہیں. اچھا رک جائیں ذرا, رک جائیں. یا قمر یا شمس, عامر بھائی میں الہام پڑھ لوں گا, چھوٹا سا ہے. میں رک گیا جی. یا قمر یا شمس انت منی وانا منک, اے چاند اور سورج تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں. اس الہام میں خدا تعالیٰ نے ایک دفعہ اپنے آپ کو سورج فرمایا اور مجھے چاند, اور دوسری دفعہ مجھے سورج فرمایا اور اپنے آپ کو چاند. یہ ایک لطیف استعارہ ہے جس کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے میری نسبت یہ ظاہر فرمایا کہ میں ایک زمانہ میں پوشیدہ تھا. ٹھیک ہے, تو اب ایک پوشیدہ شخص جو ہے نا جب پھر ایسے ایسے دعوے کرے گا تو پھر کہاں سے پڑھ رہے آپ کو خود ہی سمجھنی چاہیے. یہ ملفوظات ہیں جلد نمبر 4, ملفوظات جلد 4, 587 صفحہ 587. ٹھیک ہے. عامر بھائی آپ بات کریں پلیز. شکریہ. میں بس آخری چند ایک باتیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم اب کافی ہو رہا ہے تو بند کرنی ہے براڈ. ٹاک ماسٹر صاحب اور طارق چوہان صاحب, آپ دونوں کے جواب سیم نہیں ہوں گے, میں پہلے ہی ضمانت دیتا ہوں آپ کو. آپ دونوں کے جواب الگ الگ ہوں گے. سوال یہ ہے کہ یہ جو نظم میں نے پڑھ کے سنائی ہے نا, یہ الزامات ہیں. اس میں الزامات ہیں کہ مرزا صاحب نے لوگوں کا مال لوٹا, دین کے نام پر لوگوں سے مال بٹورا, اور یہ ہوس پرست اور شکم پرست آدمی ہے. یہ الزامات جو مرزا صاحب پر انہوں نے لگائے ہیں, کیا یہ الزامات جھوٹے ہیں, لگانے والے نے جھوٹ بول کر جھوٹے الزامات لگائے ہیں, یا سچے الزامات ہیں؟ یہ جواب دینا آپ نے. جی اب میں سمجھا ہوں طارق بھائی, اب میں سمجھا ہوں کہ صحیح بات کیا تھی. یہ ہے جو ہوتے ہیں نا ترک کا پتا, اس کو کہتے ہیں ترک کا پتا. سنے ترک کا پتا ابھی پھینکا نہیں ہے میں نے. آج بھی یہ مخالفتیں اس لیے موجود ہیں کہ اگر ایک مولوی کا کاروبار یعنی کہ مسجد کے لیے وہ جو چندہ مسجد کو کنسٹرکٹیو رکھ کے نا انڈر کنسٹرکشن رکھ کے وہ جو چندہ وصول کرتے ہیں, تو جب وہ اس قسم کے اس طرح کے استعمال کرتے ہیں کہ چندہ ان کی طرف زیادہ جاتا ہے, جو دوسرا مولوی جو کنسرننگ ایریا کا ہوتا ہے یا پھر اس کے کنسرن ہوتے ہیں تو ان کو بڑی سار جو ہے نا وہ چڑھتی ہے, ان کو بڑی خندق سی آتی ہے کہ ہیں یہ کیوں اتنا کما رہا ہے اور یہ لوگوں کا جو ہے وہ مال لوٹ رہا ہے. یہ ہے وہ بات جو اس بات سے ظاہر ہوئی جو کہ ابھی عامر نذیر بھائی فرما رہے ہیں. یہ ہے وہ مخالفت, یہ ہے وہ مخالفتی یعنی کہ نظم کے یا مضمون کی وجوہات. یہ ہے وہ دو پروفیشنل کے درمیان جو
बैर होता है। जी तारक भाई, अब आपकी नहीं, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मेरा सवाल ये है, ये इल्ज़ामात झूठे हैं या सच्चे हैं जो मीर नासिर नवाब ने मिर्ज़ा साहब पर लगाए हैं उनके दावे से पहले? जी नहीं, मेरे ख्याल में तो झूठे इल्ज़ामात हैं। उन्होंने ये बिल्कुल गलत बातें लिखी नहीं, हैं। आपका मुझे पता है, आपने यही जवाब देना है कि मीर नासिर नवाब एक झूठा और लालची शख्स था। आपका जवाब मेरे पास है। टाक मास्टर साहब, आपका क्या जवाब है? नहीं, मैं तो इसको लिफ्ट ही नहीं कराता कि वो सच्चा था या झूठा था। उसकी हैसियत क्या है? अगर वो सच्चा था तब कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो झूठा था तब भी कोई वो फर्क नहीं आपके मिर्ज़ा साहब का ससुर है, आपके उम्मुल मोमिनीन का वालिद है। पड़ता। भाई वो शरई हैसियत क्या है उसकी? कोई बहुत बड़ा कोई मुजद्दद था या कोई नबी था, मुहद्दिस था, क्या था वो? उसकी हैसियत क्या थी वो बताएं। भाई आप टाक मास्टर साहब, वो आपके मिर्ज़ा साहब का सहाबी था। मिर्ज़ा साहब कहते थे जिसने मेरे हाथ पर बैत कर ली है वो सहाबे रसूलुल्लाह में दाखिल हो गया। और कोई होता शरई मकाम बयान अगर करा। सहाबी हो, एक मिनट, एक बंद करें जरा, माइक बंद करें। सहाबी था, जिस सहाबी ने मसीह मौद के बारे में गलत बात कर दी, क्या वो सहाबी रहता है? जरा मुझे इसका जवाब दें। जी नज़ीर भाई जवाब दें। मेरा तो सवाल ही हजरत ये है ना कि अगर उसने आपके मसीह मौत के बारे में गलत बात कही है तो ये कह देना उसने झूठ बोला है। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या उसने झूठे इल्जाम लगाए, सच्चे लगाए? मुझे जो आपने उसकी हैसियत बताई है कि वो सहाबी मसीह मौद था, तो आप मुझे ये बताएं कि वो आप अगर वो अपने मसीह मौद के बारे में गलत लिखता है तो क्या वो सहाबी रहता है? ये है मेरा सवाल। जी भाईजान, उसने इल्जामात पहले लगाए हैं, सहाबी बाद में बना है। बात को समझें। अच्छा, अब सहाबत से उतार दिया आपने, उतर गए ना सहाबत से, अब हैसियत बताएं उनकी। नहीं, एक मिनट, मैं मसरूफ हो रहा हूँ, फिर बात होगी। आप ये कह दें चलो कि ठीक है, सहाबी गाड़ी- बनने से पहले वो झूठा था, बददियानत था, झूठ बोलता था, मिर्ज़ा साहब पर उसने झूठे इल्जामात लगाए, ये कह दें। मैंने आपको ये कहा है कि वो पहले क्या था बाद में क्या था। आप मुझे पहले उसकी हैसियत बता दें कि उसकी हैसियत क्या थी, कि मैं मुआवजा करूं कि भी उसका सच क्या था, उसका झूठ क्या था, मैं उसको क्या वैल्यू देता हूं। भाई अब तो उसकी हैसियत बता दी है ना कि आपके मिर्ज़ा साहब का सहाबी था। अभी मैं कह रहा हूं कि अगर वो मिर्ज़ा साहब के खिलाफ बात करे तो वो सहाबी होगा। तो हो गई है, अब नहीं उसने की, अब वो सहाबी है। बात सुने, असल बात यह है कि अब वो सहाबी है, इसका मतलब है कि वो खुद फिर अपनी गलती मानता होगा कि सहाबत से पहले उसने गलत बात की थी। जाहिर है ये तो साबित हो गया ना। आदमी होगी। मीर नासिर नवाब का मिर्ज़ा साहब को तस्लीम कर लेना कि वो खुदा ताला के सच्चे मुरसल हैं, इस बात को मतलब बताता है कि वो अमीर नासिर नवाब के इल्ज़ामात गलत थे। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ कि जब वो सहाबी बन गए तो इसका मतलब साफ है कि उसने जो कुछ पहले कहा था उस पर वो पानी फेर कर आया है। नहीं, पानी फेरना इस तरह अमल से पानी नहीं फिरता। उसका इकरार चाहिए कि मैंने ये इल्जामात झूठे लगाए हैं, मैं झूठ बोलता रहा। इकरार ही है कि वो इसका इकरार ही है कि जो मान गया मसीह मौत को। मिर्ज़ा साहब की बहस कर रहे हैं। इकरार नहीं है, मैं कहता हूँ इकरार नहीं है, उसका लालच है। गद्दी देख के वो आया था बैत करने और बेटी का रिश्ता तो देने। फिर उसका जो उसका इतराज था, फिर मैं भी कहता हूँ कि उसकी गरज थी। उसके नबूवत का कोई मसला नहीं था, उसको गरज थी, उसने इसलिए बात की, किसी बात पर गुस्सा हाँ, हो उसका गरज बयान कर देना। उसकी जमीन मारी थी, उसकी दुकान छीनी थी मिर्जा साहब ने। ये तो आपकी बात है, ये आगे बयान करें। ये तो आप कह रहे हैं कि लालच के जरिए लालच की वजह से वो सहाबी बन गया। चले, लालच की वजह से या वो ईमान आ गया उसके दिल में, जो कुछ भी था, लेकिन एक बात तो तय है कि उसने जो कुछ पहले किया था उस पर पानी फेर के आया था। ये बात तो तय है। ये तो बाद की बात होगी ना, पहले वाला मसला बयान करें ना, वो क्या था? यार अब आपकी समझ में बोला था बात नहीं आ रही उसने। है। देखे टाक मार साहब, दो ही बातें हो सकती है, या तो झूठ बोला है उसने,
غلط بیانی کی یا کسی بات پہ اس کو مرزا صاحب پہ غصہ یا بدزنی کسی معاملے کی وجہ سے ہے، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، تو کون سی بات درست ہے ان میں سے؟ ਇੱਥੇ ਗਾਣਾ ਬਣਦਾ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ यार बात पता क्या है आमिर नज़ीर भाई, ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। आप भी ना मुझे बस वो समझें कि समझ के मामले में लावारिस सही लगते हैं, तो जिधर आपका दिल करता है, बाज़ दफ़ा आप अना की खातिर भी अड़ जाते हैं, तो ऐसा ना किया करें। आपने मुझे देखा है कभी अना की खातिर अड़ते हुए? सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं अड़ जाऊँ। आप किसी बंदे को बुला के पूछ लें, अगर मैंने कोई गलत बात कही है इसमें या गलत मुतालबा आपसे किया है, मैं आपसे 10 बस्ता माफ़ी मांगूंगा। नहीं, वो दूसरे को बुलाएंगे, क्या वो मुझसे ज़्यादा फेयर आदमी नज़र आएगा आपको? मैं आपके सामने बैठ के कह रहा हूँ कि आप गलत हैं इस मामले में, ये जो आप कह रहे हैं। तो अब फिर अगर आप नहीं मानते तो फिर किसी के कहने पर क्यों मानेंगे? सुने मैं ये कहता हूँ, कोई अहलियत नहीं से आप भी लेके आओ, टाक मास्टर साहब, टाक मास्टर साहब आपको बताया कि आप गलत हैं। टाक मास्टर साहब मेरी बात सुन लें। मीर नासिर नवाब की जगह आप मुझे फ़र्ज़ कर लें, अगर आमिर नज़ीर भी है, उसने मिर्ज़ा साहब पर इतने गनौने इल्ज़ामात लगाए हैं, उसके बाद वो मिर्ज़ा साहब के हाथ पर अगर बैत करता है तो दो सूरतें हैं, या तो उसने किसी लालच की वजह से किए हैं, बैत की है, ये आपकी सूरत है, ये वाली आपकी सूरत है ना, ये बदगुमानी है, ये आपकी सूरत है। आप मेरी बात तो सुन लेना। आपके पास कंफर्मेशन है इसकी, आज की कंफर्मेशन अगर नहीं है तो बदजनी है। हाँ, कंफर्मेशन तो है, जो नवाब अपने नाम के साथ लिख कर 100 रुपया दमाद से किराया लेकर उसको छोड़ने आता है, 100 रुपया किराया लेकर जाता है, वो लालची है कि नहीं है? सबूत तो मेरे पास उसके बड़े हैं, उसके लालची होने के। दिल्ली से मिर्ज़ा साहब खत लिखते थे, दिल्ली से आके लड़की को ले जाओ, किराया 100 रुपया देते थे, लड़की को छोड़ जाओ 100 रुपया किराया मिर्ज़ा साहब देते थे। पाकिस्तान में, पंजाब में, सिख हो या हिंदू हो या मुसलमान हो, पानी के प्याले पर हो, दमाद से किराया नहीं लेगा, भूखा मर जाएगा। लालची तो ये था बंदा, और मुझसे इसका क्या सुनना है? और फिर देखें अमन नज़ीर भाई, उस ज़माने में दिल्ली से कादियान का किराया मेरा ख्याल है रुपयों में भी नहीं होता होगा, पैसों में होता होगा। आप ये कह रहे हैं तो 1-2 रुपया होता होगा किराया, और लेता था 100 रुपया। वो मेरी भी सुन लो, 100 रुपया तो कमीशन स्वीट भी नहीं बनता। और नाम है नासिर नवाब। कहते हैं 2 सूरतें हो सकती हैं, एक सूरत रिजेक्ट होगी आपकी, दूसरी सूरत बताएं, एक सूरत रिजेक्ट हो गई है। मैंने बयान दूसरी यही करनी थी जो आप वाली थी, आपने मुझे बोलने नहीं दिया। मैंने कहा कि ये 2 सूरतें हैं, 50-50 है, या वो लालची है, खुद गर्ज है, शिकम परस्त है, या फिर उसके दिल में कोई ऐसा अकीदत और ऐसा ईमान जागा है। अगर ऐसा होता जो दूसरी है मौखर जिक्र जो है, अगर ऐसा मामला होता अलाल ऐलान वो सब के सामने लिख कर हल्फिया बयान और इकरारनामा देता कि मैंने मिर्ज़ा साहब आप पर झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं, मैं उनसे रुजू करता, मैं माफ़ी मांगता हूँ। लगता है कि अव्वल जिक्र बात दुरुस्त है। उसमें भी उन्होंने 2 नंबरी की मीर नासिर नवाब साहब ने। उन्होंने कहा मुझे मोहम्मद हुसैन बटालवी ने बदजन किया था, जो उलट मामला था उसके अलग। नहीं, वैसे भी सारी दुनिया जो है वो आमिर नज़ीर भाई के ख्यालात के मुताबिक नहीं चलती, ना वो एक्ट करती है। अब ये समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए था। भाई आप कुरान शरीफ से पढ़ना शुरू कर दें, मैं कह दूंगा नहीं, खुदा को ऐसा करना चाहिए था। ये वो यानी कि ज़हन की वो जो है ना खराबियाँ हैं जो हम रोज़ सुनते हैं। अब आप आमिर भाई कह रहे हैं कि नहीं, असल में उसको इतना खुशू से वो हो जाना चाहिए था और ये लिख के दे देना चाहिए था। भाई आप कह रहे हैं ये आपकी ख्वाहिश है, और जो पहली रीज़न आपने बताई है उसको कहीं दूर फेंक दें। मेरा भाई वो सिर्फ़ और सिर्फ बदजनी पर और कुलाबे में डालने के बाद जो है वो रिज़ल्ट अपने तौर पर रिज़ल्ट निकालने के बाद आपने ये किया है बात, इसका बदजनी के साथ के अलावा कोई तल्लक नहीं है। हाँ, अलबत्ता दूसरी आपकी बात जो है
दूसरी बात जो है वो आपकी गलत इसलिए है कि वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक उसने इश्तिहार नहीं छपवा दिया रेडियो पाकिस्तान पर या रेडियो इंडिया पर कि जी मैंने जो पहले किया था वो बड़ी गलती की थी, एडमिशन उसकी यही काफ़ी है कि उसने बैत कर ली, इससे बड़ी एडमिशन हो ही नहीं सकती। जी टाक मास्टर साहब, तक्का नहीं करना चाहिए, दलील से बात करनी चाहिए। आप अच्छे भले मिचोर आदमी हैं, मुझे भी आप देखने में समझदार लगते हैं देखने में आप देखने में अच्छे भले समझदार लगते हैं। देखें, अगर उसने अकीदत और एतकाद की वजह से और ईमान की वजह से कबूल किया था, उसने बजाय इसके, अभी भी उसके अंदर से वो बदनीति गई नहीं, मिर्ज़ा साहब के हाथ पर बैत कर लिया, बजाय इसके कि अपने इल्ज़ामात से रुजू करता है। इल्ज़ाम शेख बटालवी पे दे रहा है, कहता है मैं तो रिसाला शाह तो सुनना पढ़ के मिर्ज़ा साहब पर बदजन हुआ पड़ा था। हालांकि बता दिया ना, ये सच बताया उसने। बता दिया। और अभी मैं माल में बैठा हूँ तो मैं अभी मजीद बोल नहीं सकता, इसी का लाभ है। नहीं, इस बात को, इस इल्ज़ाम को सच्चा समझते हैं, उसके इस इल्ज़ाम को? ये इल्ज़ाम तो उसका साबित करता है कि वो झूठा था, बददयानत आदमी था। इसको सुना रहे हैं अमर भाई आप जो बातें? वो पता लग गया मुझे, चले गए। ज़िया भाई ये स्क्रीनशॉट ले लें, जब कोई मिर्ज़ाई कहे ना फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ल ही अफ़ला ताक़िलून, तो उसके आगे ये रखना है। आज के बाद मैंने आपको कहा था आज मैं आज नई चीज़ पेश करूँ, कोई नहीं पहले कभी इस तरह का सबूत मिला होगा। लो मैं इसको ना बड़ा करके लगा, वैसे तो वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, पता नहीं बाबर भाई ने की होगी, नहीं तो मैं भी मुझे व्हाट्सएप भी कर दें ये वाली नज़म। हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जो मिर्ज़ाई कहे ना व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ल अफ़ला ताक़िलून है। ये जो आपने 100 रुपये वाली रवायत बताई है, ये सीरत महदी में है? हाँ जी, ये तो कबूल नहीं। नहीं मैं तो कहना वो कोई गल दस रहा है कि वो चक्करबाजी थी। अच्छा, वो मिर्जा साहब ने मुछड़ा सी है। अमर भाई यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो है ना वो बराबर नहीं आएगा, तो मेरे ख्याल में ये पूरे पेज का लेके ना स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल देता। सीरतुल मादी तो अलावा असहाबे अहमद दे विच भी है 100 रुपए वाली रवायत। अच्छा, हां मकतूबात अहमद में मेरा ख्याल खुतूत जिसमें है ना, तो उसमें असहाबे अहमद इन्हां दी किताब है, वावा सारी जिल्दां दी 17-18 जिल्दां ने। हाँ उसमें ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਨਾਸਰ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਲਦ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਏਗਾ। जी आमर भाई इसका स्क्रीनशॉट लेके ना ग्रुप में लगा दे ताकि मिल जाए सबको। हाँ मैं कर देता हूँ, उसको मिलेगा जिसने, यूसुफी भाई ने नीचे डंडा लगाया, जिसने 10,000 करना है ना उसको मिलनी है स्क्रीनशॉट, जरा 10,000 लाइक। ये कहने वाला था कि चौहान साहब को तो नहीं सेंड कर सकते, उन्होंने टैप नहीं किया। ये 10,000 क्या होता है? वो लाइक मारे इसको, 10,000 का पूरा करना है। कल कितनी मारती होती लाइक? मैं लगा जे करो आमिर भाई मुझे व्हाट्सएप में भेज दें प्लीज। खेती पाक भेज दियो व्हाट्सएप पे ना 10,000 ਹੁੰਦਾ ਵੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ तो ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਬਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। बिल्कुल होए 2 मिनट जो है सबर करो। हो नहीं गए 10,000? वाह हो गया, बाकी सारे ब्लॉक कर दियो, डॉक्टर साहब ਨੂੰ सेंड कर दियो। हाँ लो जी, बस 10 तो काम पतिया पे ये एल हो गया जी। अच्छा ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸੋਹਰਾ ਝੂਠਾ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਈ ਚੋਰ ਸੀ। अच्छा वैसे अमर भाई मैं गल करना कि ये ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸੁਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬੋਂ ਕਿਤਾਬੀ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਫਾਇਲ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ आमिर भाई मैं एक छोटी जी गल जड़ा है ना थोड़े नाल करनी आई। आमिर भाई के भाई क़यामत वाले दिन ना तुसा ये जड़ा आज आया ही ना, हेलो ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ
ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਆ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਮਰ ਵੀ 55 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਮਾਲ ਫੜਾਓ। ਇਹ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ, ਮਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸੀਅਤ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਵਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਨਹੀਂ ਵਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸੀਅਤ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਨਜ਼ੀਰ ਇਹਨੂੰ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਤਨੀਆਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਚੰਡਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਅਗਵਾ ਦੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ, 5-7 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਝਟਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਤੈਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਵੀਲਾ ਛੱਡੋ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਾਗਲ ਨੇ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ। ਫਾਜ਼ਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੱਬਾ ਸਾਹਿਬ? फाजले बरेलवी ने लिखे है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उत्थे नहीं भेजा, फिर तुसी कहना जी ठीक है मैं मान गया, फिर नहीं जब मंजूरी होनी। आमिर भाई और ने आज मिर्जा साहब ते किथे ने जब्बा साहब मौलवी साहब एक मिनट ठहर जाओ। जेड़ा वो ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਾਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਤਸਲੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਪੈ ਗਈ ਜੇ। ਪਾਕ ਤਸਲੀਸ, ਪਾਕ ਤਸਲੀਸ। आमिर भाई सलाम अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम। मैं सुनना पिया, मैं म्यूट किया मेरे लिए, फिर एको आमदी ज्यादा करो गल। अच्छा वो मैं कहना पिया ये रात ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੋਡ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੇ, ਕਿਉਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜੇ? ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਮ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 3। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਲੰਬੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਮਾਲ ਲੱਭੇ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਾਬ ਚ ਦਵੇ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੰਡਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਾਈ ਨਜ਼ੀਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਤਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ तो जड़ा कह रहा है मैं नहीं समझ आ रही। तो आमिर भाई मैं अल्लाह ते यकीन करो उस टाइम सोच रहा मैं क़यामत वाले दिन तुसा इनु इतनी एक चंडा मारनिया ने ना कि ए बिल्कुल लालो लाल इंशाल्लाह ताला। लो जी 17 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ 20 ਤੇ ਕਰੋ। 20 ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਫਿਰ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਝੂਠਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕੋ ਤੇ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਦਊ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲਟੇਰਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਮ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲ ਦੇਵੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਮਰੀਦ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰੱਦਿਆ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ। ਐਡਾ ਲਾਲਚੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੇ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। 100+ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ
ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਹੁਰਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਵਾਈ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਪਾਸਾ ਰੱਖ ਲਈ ਰੇ, ਜਾਂ ਖੇੜੇ ਜਾਂ ਰਾਂਝੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਡਿਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਵਾਈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਹੁਰਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ